Assalamualaikum sekali lagi. Hi again. Shall we start? Okay, I will make this as informal as I can. And I was told to speak in Mandarin. Mandarin, right? No? I'm kidding. Nah, I was told to speak in bahasa and also bahasa Inggeris lah. Kita buat bilingual, boleh? Baik, apa pun, selamat datang. Ada wakil daripada luar negara ke? Apa ramai? Oh, boleh tahan juga. Wakil daripada luar KL? Okey, lebih ramai. Alright. Dalam tempoh kurang lebih 45 minit, saya akan berkongsi cerita sebab I got a lot of tweets from all of you, some of you actually. Thank you so much for tweeting me and for Facebooking me and even commented on my Instagram today. Bertanya tentang topik and I've answered some of you. Saya kata saya akan cuba buat sesantai yang boleh because initially the talk was supposed to be on social media. I will talk about my social media in a bit, but I will start about what I have been doing all my life. This is my 13th year as a motivational speaker. Saya start umur saya 17 tahun. Habis saja sekolah, saya dah mula bercakap depan orang. I started in St. John's Institution. Anyone from St. John's? Ada? Okay. And depan St. John ada Konvent Bukit Nanas. Ada CBNS. Tak jauh daripada situ ada Bukit Bintang Girls School. Jadi that's how I started my talk. St. John's, ke Konvent Bukit Nanas, ke Bukit Bintang Girls School. Dan sedar tak sedar, ini adalah tahun ke-13 saya menjadi perunding motivasi. And that's a bit of my profile. Kalau anda, thank you so much. I'm on Facebook, Twitter and also Instagram. Nama saya di Facebook, Twitter, Instagram sama je, Fazli Yaakob, YAAKOB. And that's a bit of my background. I've been studying all my life. I'm still studying now. I'm currently with UUM. I'm doing my PhD in psychology. Presented a paper last few months in Osaka. I will share with you. And I'm also doing my Diploma de Commerce Pâtissier with Le Cordon Bleu, Paris. I'm in a cooking school as well. Jadi saya tengah sibuk buat my academic paper dan belajar tentang dunia culinary Perancis. Jadi dunia saya macam-macam. I just released my single, Maaf Ku Mencintaimu. Kalau anda tahu lagu tu, video klipnya bila kami lancarkan 2 hari sudah, alhamdulillah dalam tempoh 48 jam dia trending di YouTube Malaysia. Terima kasih kepada anda yang menonton. Dan kejap lagi kalau ada kesempatan saya akan wawarkan video klipnya. Jadi dunia saya tak jauh beza dengan anda. Kalau anda seorang pelajar, seorang pemimpin pelajar, seorang penari di universiti, seorang pesilat di universiti, ahli sukan, I've done all that. I'm still doing all that. And currently I'm also lecturing. Saya mengajar di Universiti Utara Malaysia. I'm lecturing Integrated Marketing Communications for Masters and Bachelors. I'm also teaching Artist Management and Event Management dekat UUM KL. Wow, thank you. Jadi I have about 350 students yang mana saya wajibkan setiap seorang pelajar saya ada Twitter account. Sebab I give my assignments through Twitter. Jadi pelajar yang tak dapat jawab soalan dalam Twitter, saya akan potong 5 markah. Ataupun yang tak ada Twitter account, after 1 week, saya potong lagi 2 markah. So I make sure all my students, sebab dalam Integrated Marketing Communication, social media is a must. It's not just Instagram, it's not just Twitter, it's not just Facebook, there's other things as well which you need to explore. Sebab dunia sekarang, anda seorang pelajar, anda seorang pemimpin pelajar, you have to get to know how people market themselves, how companies market themselves. And ini cara market diri saya lah, dengan menceritakan how I was brought up. Is it okay? It will be a bit santai I'm called Paji at home. Ibu saya panggil saya Paji. I don't know why. Maybe sebab saya pelat. But according to my mom, it was because of a Hindustani movie. Ada orang nama Paji dan nama saya lekat kat situ. And when I was a kid, ni saya masa di Seremban Negeri Sembilan. I was born in Seremban Negeri Sembilan, ICC 05. That's my mom, that's me. I travelled all my life. Sebaik saja saya dilahirkan, saya sekolah tadika di Jakarta International School. Sementara orang lain tengah belajar ABC, Island A, B, C, D, E, F, G. Sementara orang lain semua tengah belajar Twinkle Twinkle Little Star, Island potong bebek angsa, masuk ke kuali. Jadi ngomongnya kayak gini. Jadi kalau orang semua ngomongnya bapak bakap, jadi gue ngomongnya bokap nyokap gitu. Iya, jadi sebetulnya bahasa pertama gue memang bahasa Indonesia. Memang diajar kayak gitu. Kok nggak bisa tukar ya? So that's how I first talk.
dalam bahasa Indonesia. And then after Indonesia, selepas ayah saya di kedutaan Malaysia, I went abroad to Los Angeles. Di situ saya bersekolah Vermont Avenue School for about 3 years. And daripada saya kecil, I've always wondered, apa benda topi yang ayah saya pakai 4 segi tu? My father is a graduate from Universiti Malaya. Dan bila saya pegang ijazah dia, saya kata, Pak, can I have one of this one day? Ayah saya kata, boleh, nak ada banyak pun tak apa. Tapi bermula dengan yang satu, dia kata. Apa dia, Pak? Solatmu. Solat, dia kata. Jadi daripada kecil, ayah dan ibu saya dah didik. Perkara pertama sebelum nak berjaya, nak jadi orang, kata ibu saya. Ibu saya pernah cakap, Pak Ji, ibu nak kau jadi orang. Jadi orang tu maksudnya apa, Bu? Am I a Bigfoot? Maksudnya jadi orang yang berjaya. Di Negeri Sembilan kami bercakap berbeza. Ibu nak tengok kau jadi orang. Tak nak kau jadi orang tak senonoh. Okey lah, Bu. So I told my father, I want a green scroll myself. So little that I know, Tuhan tu dah aturkan my pathway. Bila saya dapat ijazah pertama, saya punya sijil tu is exactly the same cover, and dia punya logo Victoria University sebiji dekat tengah-tengah juga. How many years apart? Bila saya dah niat, rupanya Tuhan lorongkan. Dan saya tak sedar, ini masa saya di Amerika Syarikat, adik saya Faizal, dia sekarang Vice President Kelab, sekejap saya nak sebut takut ada orang marah. Vice President Kelab Manchester United Malaysia. Jadi kepada peminat-peminat MU, my brother takes care of all the membership in Malaysia. And tu adik perempuan saya, juga graduate daripada Lee Cordon Bleu dalam bidang culinary. Dan dia buat ijazah kedua dia di UNITA sebab dia dah kahwin, dan ibu saya. And all my life, inilah dunia saya. Ibu dan ayah saya, sampaikan orang panggil saya anak mak. Tapi saya adik-beradik 4 orang. All of us are very close to our parents. And what I've learned along the way, kehidupan tidak semudah yang disangka. My mom datang daripada keluarga yang susah. Atuk saya seorang tentera, bertugas di Kongo, meninggal awal. Nenek saya jual kuih, dan ibu saya bersekolah di Negeri Sembilan, tapi tak cukup duit nak membesarkan ibu saya. Nenek saya makan nasi dengan garam. Ayah saya penjual mi goreng. Mungkin the cooking blood tu dah ada lah sikit-sikit. Tapi kepayahan itu that caused me bersedia menerima cabaran ayah saya. Masa tu saya nak pergi ke New Zealand. Lepas SPM, result belum keluar. Ayah saya kata, Pak Ji, sebelum kau pergi luar negara, bapa nak kau belajar daripada susah. So he trained me to work in a petrol station, jadi pump attendant. Sekarang ni diambil oleh semua Bangla-Bangla. Masa tu saya lah, orang ingat saya Bangla pun. Tambi, ini minyak RM30. Okey uncle, okey. Lepas tu, bila dah isi minyak, every Friday, saya akan petik pucuk paku. Saya akan jual pucuk paku di pasar malam. I was only 17. And I was giving talk as well, motivasi tentang kejayaan. Because I scored okay for my SPM. During my time, SPM were A1, A2, C3, C4, kan? Dan kami ada maksimum 9 subjek, tak macam sekarang 24, 25 kan? Jadi masa kita orang kalau dapat 8 subjek A tu dah hebat lah. So Form 4, I got offered to join Asia Bagus bersama Amy Masura. I joined Asia Bagus, tak sampai ke Singapore. I got offered by BMG to start an album. I asked my father, Pak, can I sing? Boleh. Bapak suka tinggal nak bapak menyanyi. Dengan syarat kau dapat 8A1 dalam SPM. I was like, can I actually achieve this? In school, I had a mindset that I want to be everything. I want to be everyone that I can be. Di sekolah saya sibuk, saya menjadi penceramah agama. I was in St. John's, sekolah Kristian. Tapi I was the first Muslim daripada sekolah St. John's yang menang kejohanan carahan agama peringkat wilayah persekutuan. So I presented wilayah persekutuan. Jadi dipanggil Ustaz Fazli. Alhamdulillah. Selepas tu saya masuk Asia Bagus, dapat offer album, tapi ayah saya kata jangan menyanyi lagi. Saya sibuk. I was playing badminton for school, I was playing takraw for school, volleyball, saya masuk kelab perdagangan, Scrabble, pantun, kelab tarian, sebut saja apa saja. I entered everything. And sampai ke SPM, when I got my results, Alhamdulillah, taklah membanggakan sangat sebab I think people can do better. Daripada 9 subjek, I only managed to get 8 A1s. Taklah terror sangat. I was hoping to get 9 A1s. I missed out one. Saya dapat C3 for my geography. Yes.
So frust juga, but Alhamdulillah I become one of the best students. Tapi what happened yang Tuhan dah aturkan kehidupan kita ni, sebaik saja saya nak dapat result SPM, I think 4 or 5 days coming, I got called by 5 different scholars, sponsorships. Dunia saya sebenarnya, tuan-tuan dan puan, saya nak menjadi seorang peguam ataupun seorang arkitek. All my life I wanted to read law. Saya memang suka sangat undang-undang. And saya suka sangat melukis. When I got offered by all the 5 scholarships, I name you one by one. I got offered by Petronas to go straight to Melbourne University for 5 years. I got offered by JPA, special scholarship. I got offered by TMB, masa tu Tenaga Nasional, masih lah. And then I got offered by a private company. And lagi satu saya dapat offer by Renong. Kelima-lima scholarship hendakkan saya study accounting and finance. Memang masa tu jantung saya memang hancur sangat. I said, I want the scholarship so that I can help my parents, tapi I do not want to study maths. I really hate numbers. Who agree with me? Siapa yang tak suka numbers? Yes, you're my man. I do not like numbers, but I had to. Yeah. So I studied my accounting and finance. Dalam 5 scholarship ni, I took one. Yeah. Saya dah sign sebagai Petronas punya scholar. Patutnya pergi University of Melbourne for 5 years, straight after SPM. 2 days before flying with Petronas marah saya sampai hari ni, I got offered by Tan Sri Halim Saad, masa tu Renong, kini UM Group. Fazli, you got the place. Sebab I was talking to one of your friends just now. Masa tu untuk Renong Scholarship, dia pilih dalam 7,000 orang students daripada seluruh negara. Daripada 7,000 orang setiap tahun, dia akan scale down ke 3,500. Daripada 3,500 orang, kita akan duduki exam di VI Institution, Victorious Institution. Dia akan turunkan menjadi 2,500, jadi 2,000, 1,000. Kemudian daripada 1,000 kita ada interview, part by part, tinggal 500. Daripada 500, lagi satu interview, tinggal 100. Daripada 100, the interview final set, tinggal 25 orang. Setiap tahun. And I was called, I was the last one to be offered. Saya kata, betul ke cik? Ya, kamu dapat scholarship Renong, kamu adalah lambu yang ke-25. Right, I don't know whether that's a good thing or not. So, I called Petronas. Saya masih ada surat tu. Saya kata, cik, saya tak boleh terbang pergi Melbourne. Kenapa? Kita dah set semua. Your foster family. Ada Petronas Scholars sini? Tak ada? Jangan marah So, foster family semua dah ada. Masa tu kami dipinjamkan ke keluarga angkat di Melbourne for 1 year. 2 hari tiket saya semua dah ada. Semua dah settle lah. So, saya terpaksa keluar dari Petronas, but I wanted to be in Renong. Because I know what I wanted. Saya kata saya tak dapat jadi seorang peguam, tak dapat jadi seorang arkitek, tapi saya nak study benda yang berbeza. In Renong, we were taught differently lah. And bila saya dapat surat tersebut, call tersebut, saya cancel dengan Petronas, saya masuk Renong, dan I was sent to Taylor's College for 2 years. Di Taylor's College, all hell broke loose lah. Because I didn't know it was going to be that hard for me. Sebab sebagai seorang scholar, 25 orang ni, I was the only one yang tak ada maths. I did not understand what dy dx was. Bila cikgu mengajar dy dx, apa kebodoh ni, dan tak faham lah. And cikgu kita semua orang putih, so saya dah lah nervous. I do not understand a single digit of dy dx. So saya study. And 1 week in my study at Taylor's College, we got a letter. You have to score 80% and above in every single quiz, assignments or final exam. If not, you cannot fly. 80% ke atas baru boleh fly. I said, you must be joking. So I studied anyways. I managed my way through. Ada 2 orang kawan saya tak dapat fly sebab they got their whole percentage is about 75.5. Tak dihantar overseas, local university. Jadi bila kami pergi ke overseas, I was sent to Victoria University of Wellington. Another nightmare began. Sebab like I said, I was the only one yang tak ada maths. I was the only one from art stream. Yang lain 24 orang semua from science stream. Jadi bila saya masuk ke university, my first year, I had to do business maths and so on. I did not do well. I got 79.5. I got another letter, pink letter from Renong. Please back up. Kalau tak, scholarship kamu ditarik. What do I do? What do I do? To hilangkan stres, saya pelbagaikan bakat. That was me, rambut saya panjang. In New Zealand, you know what I did? Setiap minggu saya menari di Parliament of New Zealand. Saya menjadi seorang koreografer. Tarian joget saya menari, tarian India saya menari, tarian Cina saya menari, Sabah Sarawak pun saya menari.
The whole 3 years, throughout my studies in New Zealand, I was a dancer. And that 3 years allowed me to also work. Sebab scholarship tak cukup, they gave us for only about $350. Belanja setiap bulan lebih kurang $400 hingga $500. Sewa rumah, pembelajaran lain. Student anda tahulah kan, duit mesti tak cukup. So I worked. The first year in university, saya apply kerja tempat orang tak nak kerja. Because my friends semua kerja librarian, junior exec lah, apalah, dapat PA sini, kerani sini sana. I was an Asian. Masa tu, orang Asia tidak dipandang hebat. Saya masuk ke satu tempat, di sebuah restoran. Saya kata, I would like to work here please. And Mak Saleh tu, dia Kiwi yang sangat pekat. Cara dia bercakap, those who are studying in Australia would know, English is a bit different. The dialect, the pronunciation agak berbeza, agak pekat. Jadi dia kata, sir, what do you want to work here for? Apa dia? Sorry sir. Sempat terkeluar apa dia ni? Apa dia? Do you like to work for us? Yes sir. You got to work for 8 hours. I don't understand sir. You bloody Asian, so hard to speak to you. Itu saya faham lah, dia panggil bloody Asians kan. Jadi I started work. Dia kata, okay, so firstly, I've got a special job for you. I want you to be working every Thursday, Friday and Saturday, taking up all the chooks. Dalam hati, sepatah orang aku tak faham. Dia kata, saya kena kerja hari Khamis, Jumaat, Sabtu menjaga semua awek-awek yang datang ke restoran dia. Chicks lah maksudnya. Yeah? Dia bagi saya baldi, dia bagi saya mop, dia bagi sarung tangan. Semacam, okay sir, how much am I getting per hour? You're getting about $15 an hour. Oh, semangat ni, $15 per hour, banyak tu. So I worked. My first job. Sampai je dekat restoran, dia letak saya dekat belakang menjadi pencuci tandas. Tak apa lagi. Little that I know, every Thursday, Friday and Saturday especially adalah malam untuk orang bersukaria. Banyak minum arak dan mabuk. Jadi bila mereka ke tandas, they do not see dekat mana lubang tandas, dekat mana lubang air kecil ke, semua dia tak nampak dah. Lantai juga dibelasah. Muntah ke, sisa kumbahan manusia yang kat belakang, kat depan, semua dibelasah kat atas lantai. Jadi tangan inilah tuan-tuan dan puan-puan telah merasai bagaimana sisa kumbahan manusia lembek, keras, panas, sejuk. Yang dia angkat dengan tangan inilah saya masukkan ke dalam lubang jamban. Tangan inilah tuan-tuan dan puan-puan. But that taught me a lot of things. Because I think kalau kita dah boleh jatuhkan ego kita sampai mencuci sisa kumbahan manusia, maka kita tidak ada ego lagi sebagai seorang manusia. So for 1 year, kawan-kawan saya tak tahulah, kau kerja apa lah? Oh, aku kerja cashier kat situ. There was one time saya balik sebab saya kena cuci sisa kumbahan manusia, mungkin orang tu diarrhea. So kena kasut-kasut saya lah. Saya masuk rumah, kau bau macam bangkai, dia kata. Tak baik kau panggil aku macam tu. Saya check kasut saya penuh benda-benda yang tak seronok lah. So after a year, saya naik pangkat, Alhamdulillah. Naik pangkat ni. So bos datang, Fazli, I'm gonna give you a new job. You're doing a great job at the back. Now I've got someone else to do it for you. Okay, so I'm so happy. Now what am I supposed to do? Dia ganti baldi saya, ganti mop saya, give me a new set of gloves. Now I've got a new set of mop, a new set of pail, and also gloves for you. Am I gonna wash in different toilets, sir? No, you're gonna be washing the front bit of the restaurant. Oh, saya jadi tukang sapu lantai, lap-lap lantai dekat depan restoran. Wah, lega, naik pangkat ni. Dapatlah $18 an hour. And from there, I think I worked about 6 months. Naik pangkat lagi. Daripada cuci lantai, saya naik pangkat jadi tukang cuci meja, angkat-angkat pinggan. Lepas tu, lepas 3 months naik pangkat, finally I got to be a cashier. Ting, 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 benda keluar. Siapa tak nak tekan benda cashier? I was like interested, studying accounting and finance, berduit kan. So, masa itulah baru saya bawa kat kawan-kawan. Datanglah makan, aku kerja cashier. Sampai kawan-kawan saya kata, selama ni setahun setengah kau kerja tak pernah nak jemput kita datang. Kenapa hari ni jemput pula? Oh tak ada, sebab hari ni kita free. First time jadi cashier tu, bangga. So I worked as a cashier for many months. And my last job at the restaurant was dancing, was studying. I was the kitchen helper.
Saya potong sayur, cuci pinggan, masukkan dalam peti ais sampai saya pernah terkunci dalam peti ais dalam setengah jam. Masa tu saya ada misai, rambut saya panjang kan, semua keras boleh patah-patah. So that was my life as a student. But managing all that, I was also singing. Setiap kali ada Malaysian Fest, Asian Festival and so on, saya commute, is my mum here, I travel to Sydney every 2 months. Sebab mendapat jemputan daripada Tourism Board Malaysia untuk buat persembahan. And I went to UNSW. Anyone from UNSW here? University of New South Wales, Sydney? Ada, okay. I travel there every 2 months untuk perform. Dapatlah duit poket, $200-300. But it helped me. Okay, let me start my life now. Masa dekat New Zealand, was cuci tandas dan buat kerja macam-macam ni, managing my studies, menyanyi, I was also the Culture and Arts Director di Victoria University. So I managed my first international event. Tahun 1998 sampai 2000, I managed the Asian Festival di Wellington, menguruskan penari-penari, penyanyi, pemain gitar, pemuzik daripada pelbagai bangsa. Dan I organised that on behalf of the Wellington City Council. Bermulalah sejarah saya untuk mungkin mengubah hidup sedikit, membuat event management. Yeah? And after a while, apabila saya balik Malaysia, we were all asked by Tan Sri Alim Saad pada ketika itu untuk bergerak daripada satu company ke satu company. We were posted first as an internal auditor. Tapi we were given different tasks lah. Dan kalau anda tahu sekarang, Time Highway Radio, we started it, ya. Masa tu, this is Time Highway Radio. Saya mencipta program-program untuk Time Highway Radio sebagai seorang marketing executive, merangkap internal auditor. Banyaklah kerja-kerja yang bercanggah tapi terpaksa buat. Jadi pada ketika itu, pengalaman telah ditimba, pengalaman baru telah diuji sebenarnya. Dan tiba-tiba datang satu projek yang besar, yang mana tiba-tiba pemimpin kita pada ketika itu adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri. Pihak Renong mahu lahirkan satu CD istimewa, dijadikan sebagai CD legenda, di mana Bolshoi Ballet Theatre Orchestra of Tashkent. Di mana Tashkent? Di mana Tashkent? Come on guys. Di mana Tashkent? Sekejap saya bagi mic. Dah kelang kabut ni nak bagi mic. Dek, Tashkent kat mana dek? Tashkent? Come on students. Tashkent in Japan? Semua buka phone nak Google. No, Tashkent is in Russia. Okay, so I had to manage a good 60 pemain orkestra untuk melangsaikan projek negara, dipanggil itu Bolshoi Theatre Orchestra, yang mana mereka menghasilkan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P.Ramlee pertama kali di peringkat dunia. So I had to manage 60 pemain orkestra yang tak boleh berbahasa Inggeris. I was only a very young age, I think I was freshly grad lah, kan. Dah diberikan tugasan yang besar, menguruskan 60 orang dan menghasilkan CD. Pada ketika itu kami rekod di Synchro Sound. Synchro Sound dianggap sebagai salah sebuah studio yang terbaik di Asia then. Yeah. Jadi apabila mereka sampai di airport, I was given the task untuk manage semua, pastikan semua masuk bas, masuk van dan sampai ke bangunan Makoba. Jadi bila saya dah masukkan diorang ke dalam bas, saya kira-kira 3 tak cukup. Allah, mana nak pergi ni? Saya call dengan bos, 3 orang tak cukup. Mana boleh tak cukup? Pergi cari. Saya pergi cari, saya kontak. Rupanya 3 orang ni dah naik van nak sampai ke Johor dah. Saya kejar dengan kereta, saya stopkan driver tu, saya kata, "Cik, saya nak ambil 3 orang ni." Dan 3 orang Russia ni, dia tak nak naik dengan saya, dia ingat saya kidnapper. No sir, please, no, we music. Susah nak convince diorang naik kereta saya, memerlukan setengah jam. Sampaikan saya pass phone daripada kawan dia ke kawan dia, baru dia faham bahawa saya bukan penculik. Dan naik kereta saya pergi ke office, settlekan projek tu, alhamdulillah. Dan kalau anda dengar radio-radio di Malaysia, lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P.Ramlee dimainkan secara orkestra, 99% adalah lagu daripada Bolshoi Ballet Theatre Orchestra. That was my project. I was very proud of it. Dilahirkan oleh EMI. Thank you. Sebagai anak muda yang baru balik, I thought it was an achievement. Dan berubah lagi hidup apabila
diwawarkan dan Tun Mahathir sangat berbahagia, happy dengan projek tersebut dan menjadi salah satu projek bersejarah di negara kita lah pada ketika itu. Dan hidup saya sekali lagi berubah. Yang pernah ke London pasti kenal bangunan ini, the Royal Albert Hall. Yeah. Let me story you. Yeah. Let me tell you the story. How it started. I was managing this complex for about 10 years. I was made the executive director of Putra World Trade Center for about 10 years. And that was after Renong. I left Renong after a while, yeah. Di PWTC, kami organise banyak event-event antarabangsa. Dan apabila saya ada satu persidangan di UK, saya tengok kompleks ni, saya kata, kan bagus kalau seorang anak Malaysia, tidak kira siapa, menghasilkan konsert di situ. Semua orang ingat saya ada dengan orang itu. Tapi sebenarnya tidak ada apa-apa. I can tell you ya, when I first approached Albert Hall, I told the CEO, sebab saya ke sana macam Lone Ranger lah, pergi ke meeting, ada lebih kurang 15 orang. I had to present my case. I said, I'm from Malaysia sir, I have a couple of artists, I want them to sing here. Tahu tak apa jawapan mereka beri? Dia kata pada saya, Albert Hall ni hanyalah tempat untuk orang-orang yang ada prestige, yang dah ada nama. And I said to the management, I said, I'm sorry sir, but we have good artists as well in Malaysia. Well, name me some of them. So saya bagi list. Yang pertama, saya sebut Masud Raihan, kemudian Anita Sarawak, Ning Bazura, Sheila Majid, semua saya sebut. I had a good 10 list of artists, ya. Dan nombor ke-10 adalah Datuk Siti Nurhaliza. Saya check all the cases, dia punya kontrak. Ke-9 artis yang saya cadangkan tu tak dapat buat. Tiba-tiba Albert Hall kata, dia hantar surat. Ada tak surat kat sini? Inilah suratnya. We have confirmed 1st April to do an event for you. 1 April, saya tengah mencari artis, and saya call balik Albert Hall. Saya pergi balik Albert Hall, saya kata, sir, is this true that I'm given the 1st of April to do a concert? Oh yes, we're giving you a concert. So you've got to provide us the details of the artist. Saya dah panik, because the 9 artists that I wanted, tak boleh. Contract, company dan sebagainya lah. Banyak legality issues yang saya kena handle. Jadi masa saya kembali ke Albert Hall, saya bawa surat ni, saya mengletar, saya kata, okay, please tell me I have another date. No, this is the only date available. I know then, if I were to do an event in London on the 1st of April, people would not take me seriously. Why do you think? It's April's Fool. Dia bagi saya April's Fool date sampai saya, is this a prank, sir? What do you mean this is a prank? This is not a prank. You think I'm a baby? I'm sorry, sir, with all due respect. It came like a big thunder to me, sir. Lepas tu, I've given the date. Rupa-rupanya, itulah tarikh yang mereka kosong. Dia nak jual juga tarikh itu sebab mereka tak boleh jual tarikh itu. Tapi saya anggap sebagai satu cabaran lah. Tanpa dia beritahu lebih awal, rupa-rupanya when they gave me 1st of April, dia tak bagi tarikh untuk build up. Meaning I did not have the day before untuk buat rehearsal. I did not have the day before untuk set up day one. I did not even have an artist, for goodness sake. So, I told them, I have one particular artist, I said. It's a female artist, she's very good, she's very popular in Asia. What's her name? Siti Nurhaliza. Siti what? We have never heard of her. I know sir, but she's Asia's best kept secret. Saya tiba-tiba terkeluar perkataan tu. Sorry? Asia's best kept secret? Yes sir, she's marvelous. So that particular quote, Asia's best kept secret, menjadi tagline. Sebab mereka anggap tagline itu boleh dijual. Itu saya pada ketika show itu, itulah CEO yang bertuah tu. Ya. Jadi poster ni pula bila kami dah buat, kami dah dapat tarikh, kita tak ada tarikh untuk buat rehearsal. I had problems. I was also managing my album then. Album saya masa tu tengah, alhamdulillah, berjaya. Apabila tiba di Albert Hall, bila saya check balik semua, macam-macam masalah yang timbul. Sebab pada ketika itu, saya selaku executive chairman, meaning I am the one that will be signing all the contracts. Kami bekerjasama dengan London Symphony Orchestra, di mana orkestra yang terbaik di UK pada ketika itu, in fact in the whole of Europe. Dan bila kami nak hantar skor, nak suruh dia buat skor, pada dia skor-skor lagu tradisional agak complicated. So what we did differently was, ni LSO
Saya minta seorang komposer daripada Malaysia dulu, Roslan Aziz. Tapi bila cek-cek, dia ada masalah lain, kami ada kontrak punya masalah, tak boleh nak teruskan kerja dengan dia pada ketika itu. Saya cari Erwin Gutawa. Erwin Gutawa adalah seorang komposer yang hebat sebab dah banyak bekerja dengan banyak teater dan juga orkestra daripada luar negara. Saya hantar nama dia. You know what the LSO said to me? London Symphony Orchestra, dia kata, I'm sorry, we do not work with people who have not worked with us. Tak ada pengalaman dan ada sedengar bisik-bisik, kononnya sebab dia orang Asia. Saya dah terduduk. Macam mana saya nak buat? So I had to convince London Symphony Orchestra untuk tengok score daripada Erwin Gutawa dulu. Saya said he's a very good scorer. Dia score bagus dan dia kata arrangement semua sangat bagus. Dihantar, saya hantar dengan tangan, bawa dengan bag semua tu macam seorang James Bond, pergi ke London sampai pukul 6.30 pagi di Heathrow, pukul 11 meeting, pukul 3 balik KL. Pergi London macam pergi makan angin. Just so that saya dapat letakkan nama anak Malaysia di sana. Masa tu Siti belum confirm lagi. Thank you. So when that happened, Alhamdulillah, akhirnya bila dia tengok skor daripada penulisan mereka berdua ini, London Symphony Orchestra kata, this is a very good score, kita tak pernah main muzik macam ni, so we have to say yes. Alhamdulillah, syukur nikmat. Lalu ada lagi satu masalah. Tiba-tiba saya teringat, kita ada satu konsert dekat sana dan mereka ada satu dipanggil The Queen's Box, yang hanya untuk Queen of England ataupun ahli-ahli keluarga. Dan saya dapat tahu banyak wakil-wakil kepimpinan dan kenamaan daripada Malaysia nak pergi. Salah satunya Sultan Pahang. Dan pada ketika itu TPM juga PM pun interested nak pergi. Ya. Dan saya ada masalah sebab I cannot put them in a normal box. So saya pula kena pergi menghadap Buckingham Palace. Anak yang kerdil ini, rambut panjang, macam kutu rempit mana. Pergi Buckingham Palace, jumpa gag-gag tu, saya say I need to see the management office. What for? Saya kena bawa surat, saya tunjuk Royal Albert Hall, saya kata if you've got an event there, we need to use the royal box for our royal family. Hantar surat, jumpa meeting apa yang patut, did all my presentations, just nak minta box je, permission je ni, bukan nak minta apa-apa pun. Just a permission. 1 week before the concert, I still haven't heard anything from the Buckingham Palace. Dan all the kenamaan, all the PAs, pegawai-pegawai semua dah call, Fazli macam mana, confirm ke tidak, kita nak panggil tetamu kenamaan, dah kena ada box ya. And syukur Alhamdulillah, 1 week before the concert, 1 week before the confirmation of the concert, I got this letter, Buckingham Palace, and that's my name. Dikatakan bahawa Royal Box confirm. Syukur Alhamdulillah. Pada ketika itu, orang yang hantar surat tu seorang pejabat pegawai pos. Fazli, you dibuat salah apa-apa ke? Ini istana daripada London hantar Mengletar, saya terima mengletar. Lemak, ya ke tidak, ya ke tidak. Alhamdulillah. Yang inilah saya kata sejarah saya dapat surat daripada istana Buckingham. Dan saya kata inilah saya akan tunjukkan anak saya story nanti. Dan apabila adanya Royal Box tersebut, konsert berjalan dan CEO tersebut kata we will do it again. Ya. Dan terletaklah nama seorang anak Malaysia di kota London. Dan we were offered a couple of other places dan we got offer to do another concert dekat Sydney Opera House. Tapi bila dapat offer tu, Datuk Siti balik, dia kahwin. Ya. Bukan sebab saya kecewa ya. Jadi konsert tak dilangsungkan, saya stay kat London dan saya berjumpa dengan orang rumah saya. She was practicing in London anyways. Okay. Kemudian bila saya balik Malaysia, I got offered to come up with a book. Jadi saya keluar buku pertama saya, buku motivasi. Masa ni untuk budak-budak sekolah, ya. Dan buku dijual, Alhamdulillah. Dunia saya berubah lagi. Event organizer, penyanyi, pelakon, host, tiba-tiba menjadi seorang writer. Dan I was offered in surat khabar di Malaysia untuk menulis. I was writing for remaja, writing for university students as well. And then recently buku saya yang nombor 2, Motivasi Cinta, berdasarkan saya punya Twitter, mana yang dapat arti lebih ataupun retweet lebih daripada 300, kita jadikan buku. So I got 50 over quotes dan ini telah habis dijual. Dan very recently, kalau ada yang bertuah kejap lagi, saya ada bawa 6 buku baru saya yang belum dilancarkan tapi dah ada di MPH dan popular. Buku motivasi baru saya, Motivasi Santai Harian Fazli Yaakob, dijual pada harga RM9.90. Dan again, ini daripada hashtag motivation yang mana ada lebih pada 400 arti. Ya, bukunya ada dengan saya. Jadi kalau anda ada soalan kejap lagi, soalan anda kalau bernas, kita bagi buku. Boleh? Dan balik pada Malaysia, balik daripada London, automatically saya dipanggil ke Akademi Fantasia. Saya start sebagai perundi motivasi daripada Akademi Fantasia ke-4 sampailah ke-9 di belakang tabir dan di depan kaca TV.
Dan saya dipanggil untuk Gangstar TV3, My Agile Star, Raja Lawak dan juga Gadis Melayu, juga sebagai perunding motivasi. Dan pada ketika itu tugas saya adalah untuk meletakkan pemetaan karakter melalui warna, which became my current thesis, iaitu bagaimana kita mengenal karakter orang melalui warna kegemaran. Dan there are journals also, macam mana kalau kita pakai baju warna tertentu, saya sebagai orang yang menilai boleh agak macam mana nak tegur anda sebagai seorang pekerja. Contohnya kalau anda hari ini pakai baju pink kat dalam tudung pink, bagaimana kalau saya nak tegur anda, saya kena perlu bagi banyak pujian baru boleh tegur, sebab anda sensitif pada hari tersebut. Kalau anda memakai baju warna orange contohnya macam saya, bermakna anda nak orang cuma fokus pada anda dan tak pandang tempat lain. Kalau anda memakai baju coklat, bermakna anda tak boleh kena tegur pada hari tersebut, anda mudah kecewa. These are all science lah, science of psychology. So my current paper, which I presented in Osaka in the World Academic Forum very recently, menceritakan bagaimana saya mencipta warna, ada tona-tona warna, 15 warna, and I will map out your characters. Akan terhasil 9 jenis personality berdasarkan warna yang anda pilih. Doakanlah, insyaAllah kalau tak ada arah hujung tahun Viva. Baik, berubah lagi hidup saya, bakat saya diubah. Tiba-tiba menang pula program tukang masak. Pada ketika saya di offer oleh Astro, I saw the contract, but I'm not a lawyer, so I do not read the fine lines like all of us lah. Bila tengok kontrak, okay, Master Chef, blah blah blah. One day before shooting, Astro call, kata Fazli, besok kita start pukul 6.30. Okay, boleh tak saya dapat list semua peserta? Fazli, kenapa nak semua peserta? Yelah, saya kan dalam kontrak itu tulis perunding motivasi, so saya kena memotivasikan orang yang nak masuk Master Chef Celebrity. Fazli, cuba tengok balik kontrak tu betul-betul. Kan kamu dah sign. Betul lah, saya dah sign. Saya buka balik kontrak, saya check, rupa-rupanya dekat situ ada fine line perunding motivasi sebagai contestant. Allah, saya kata aku tak sempat nak belajar masak. Masuk je next day tu, lepas subuh dah pergi ke studio, sampailah pukul 3 pagi. Selama sebulan setengah kami dikurung. Umur 6 tahun saya dah khatam Al-Quran kali pertama. Dan by the time saya umur 12 tahun, saya dah khatam Quran 4 kali. Ibu saya make sure. So, what I've learned along the way, to be a person, success is just very subjective. To be a proper person, foundation agama kena ada. Yang kedua, you have to respect your parents. Yang ketiga, usaha kena ada. Whatever I've done in life, it doesn't just happen. Usaha come from within. And I started my social media quite late. Artis-artis semua dah ada social media. I started I think in the past 1.5 years kot, baru saya start social media. My Twitter followers belum ramai. This is my Twitter account. Saya punya kat situ Master Chef Celebrity Malaysia bla bla bla. Followers saya baru 127,000. 127,000. Masih kecil lah pada saya. Sebab saya banding dengan orang lagi banyak. Dan saya follow almost 100,000. Itu pun bukan saya automatic follow. I will pick and choose who I want to follow. And on my Twitter, this is my Instagram. Instagram pun saya baru start. If you are an Instagram user, please follow me. Or Twitter. Saya baru ada 22,000, tapi most of my posts will be food lah. Dan ada kata-kata motivasi dan sebagainya. Dan ini contoh-contoh how many likes I have bila saya post. These are the things that I'm doing now. Saya sedang belajar lagi. As I said to you, I'm in di Cordon Bleu doing pastry. Ini masakan yang saya buat sekarang. Dan yang terbaru, 2 hari sudah saya launch resipi saya, because I'm coming out with a book which called From Rembau to Padang. Sebuah buku masakan Negeri Sembilan yang diangkat ke peringkat dunia ataupun international lah senang cakap. Contohnya, kalau anda pernah makan beef Wellington, saya hasilkan satu resipi dipanggil beef Wellington masak lemak cili api. Kalau anda suka makan burger bakar, akan ada di sebuah restoran burger bakar rendang Negeri Sembilan. So I've created all my recipes dan dipakkan ke restoran-restoran tertentu, because I don't have time to open a cafe, not yet. I don't have time to open a restaurant. So what I did differently is I packed all my recipes in these restaurants dengan harapan apabila buku itu keluar bulan 6, orang dah kenal. And buku ini akan dikeluarkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi juga, di bawah Jabatan College Community. Ini resipi terbaru saya, nasi ayam salai lemak cili api. Saya bersama Linda On, diletakkan di kedai nasi ayam Linda On. And these are the things that I would actually tweet or post on Instagram. Bila saya tweet lebih sikit, mereka banyaklah yang suka. Ini satu pegangan saya sampai sekarang. Apabila seseorang tidak lagi mendoakan kedua orang tuanya, maka akan terputus rezekinya. Jadi anda sebagai pelajar,
sebagai anak, selagi ada masa untuk solat itu, doalah ibu bapa terlebih dahulu, and then you will see apa yang anda belajar, apa yang anda usahakan, semua macam ada malaikat tu benteng membantu. Ya, kalau kita nampak benda yang tak elok tu, akan terniat dalam hati, tak baiklah. Ya, apabila kita seorang pelajar, banyak cabaran, cabaran untuk tidak sambung belajar, cabaran untuk tidak dapat CGPA yang hebat, cabaran untuk tidak membuat sesuatu dengan sempurna. And most students, psychologically, mereka lebih hebat apabila buat benda last minute. Study last minute, siapkan assignment last minute, prepare last minute untuk quiz. We do so much better than study awal-awal, betul tak? That's human nature. Tapi memanglah, it has been proven, scientifically. Orang yang dikejar anjing boleh berlari lebih laju daripada dia tidak dikejar anjing. Same principle. Apabila anda stres untuk menghadapi exam, masa itulah anda akan ada adrenaline rush, you will study so much better. Tapi the danger is, kalau anda ada mental block. Kat peringkat universiti mental block, jangan buat main. This is your future. Dah masuk, tak tahu apa nak buat, tak tahu apa nak jawab. Yang kita jawab, soalan tanya lain, kita jawab lain, then you have a problem. So try and prepare early. Ni anak saya, Paish yang saya kata tu. Apabila hari saya post dia di Kuan Cheng, tak nak saya nombor 2. That's my wife by the way. Saya dapat 1,500 like. I'm not Nora Danish yang ada 2,000 likes. But I was quite pleased with the number of likes that I got on my Instagram. This is my youngest son, setahun. Abang dia tengah solat jemaah. Adik-adik diikut, yang ni dah terlentang menyerap. Saya tak ajar solat macam tu tapi tak tahu kenapa dia terlentang. Solat menyerap Ini bukan mazhab lain, mazhab sama Okay. This is my Facebook. Saya start balik Facebook saya about 8 months ago. Sebab Facebook pertama saya tak boleh nak tukar nama. This is my fan page lah. Dan saya punya single sekarang, Maaf Ku Mencintaimu, telah ada di YouTube, dia punya video clip, dan iTunes kalau anda nak download lagunya. And this is where I am now. I am still a student just like you. I am still pursuing whatever I want to do in life. My dream now is to become a pastry chef. Saya nak menjadi chef pastry sebab di Malaysia seorang chef yang pakar dalam bidang pastry tak ramai. Jadi saya kata, apabila saya dapat offer daripada Le Cordon Bleu, dia kata, why not you come with us? Le Cordon Bleu ni adalah sekolah masakan terbaik dunia, dan untuk dalam bidang pastry mereka memang paling hebat lah. Jadi bila saya dapat offer, I think I cannot say no. So saya terpaksa juggle whatever I'm doing now. Setiap Isnin, Rabu, Jumaat, I have my class. Saya kena mengajar, saya kena menyanyi, saya kena buat hosting saya, program di Astro, saya kena bagi motivasi. I have to finish my research, my PhD research. I have to prepare for my exam sebab every single day di Le Cordon Bleu, apabila kami masak pastry, kami akan dinilai serta-merta. Kalau ada satu benda yang kami buat tak sempurna, we will be advised not to continue. That's how strict they are. And these are the things that I've cooked. Buat anda lapar je kot. I just show with you, show what I've been doing lah. Ini semua hasil ciptaan tangan saya sendiri. Sekadar berkongsi. Ini semua, all this French pastry lah. Itik pun ada, angsa dipanggil. Dengar bunyi orang kecil Elio je ni. Okay, a little bit of tips for you. In life, kalau anda kata anda tak ada masa, imagine me, imagine people who are busier than you already are. Masa adalah sesuatu yang we have to create. It's not something that we can chase after. Masa berjalan laju, we cannot chase after it. Tapi kita kena cipta masa, kita kena manage masa, so that we can do what we want to do. And number one, as a student, as a potential leader, anda adalah seorang ketua. Tidak kira anda seorang pemimpin atau tidak, tapi anda seorang ketua. Pemimpin itu kemudian akan ditentukan. Ketua dalam bidang anda, ketua dalam kelas anda, ketua dalam dom anda, ketua dalam rumah. You are a leader in a certain way. Number one, you must always think like an entrepreneur, not an employee. Anda tak boleh fikir diri anda sebagai pekerja walaupun anda seorang pekerja. How can you do better for yourself and for the company? Not just to work to earn gaji every month. Kalau anda bekerja, anda belajar hanya untuk dapat pointer tinggi, tapi anda tidak establish your life in university, then you are at lost. University life is the best life that you can ever have. Bila anda dah keluar universiti, dah bekerja, anda akan rindui zaman universiti. Because university life lah yang akan membentuk
akan menjana kehidupan anda dalam tempoh 5 hingga 50 tahun akan datang. Belajar bukan untuk lulus peksa, belajar bukan untuk dapat pointer tertinggi, tetapi belajar untuk menjadi seorang manusia yang sempurna di universiti. If you need to love someone, love someone. Anda perlu bercinta, bercintalah. Ramai orang kata tak perlu bercinta kat universiti. No, I don't agree in that. I don't agree with that statement. Because when you are in love at university, your loved one should be the one that would support you. Ya, tapi kalau putus cinta kat universiti, jangan pula terjun tingkap. Ya, tapi jangan pula lepas ni cakap, saya boleh bercinta kat universiti sebab Fazli kata bercinta kat universiti okey. Tiba-tiba sibuk semua hantar nombor, I single lah, you single. Do not try and look for love. Let love come to you. Yeah? But if you have the chance to get to know the opposite sex, please do. Yeah? Number 2, create a profit center for yourself. How can you make money out of yourself? Your talent, your bakat. Anda boleh bercakap. You can become an MC. Saya banyak employ pelajar-pelajar pada UiTM part time lah, menjadi host untuk program-program saya. Saya bagi mereka duit sebab mereka berbakat. Bakat tu jangan disisihkan. If you are good at something, make money out of it. Walaupun anda sekadar bagus gubah bunga. If you're a guy, you good at menggubah bunga, make it a business. Gubah bunga untuk rumah orang kahwin sekejap, weekend. Why not? Dulu orang cakap, lelaki masak semua lelaki lembut. Lembut kat I. You get me? So it's just a stigma. It's just a perception. Whatever bakat that you have, Tuhan dah kurniakan, use it wisely. Create a profit center for yourself. Number 3, don't wait to be thanked. Kenapa kita kena tunggu orang cakap terima kasih? Aku sakit hati lah, aku tolong dia, dia tak cakap terima kasih kat aku pun. You don't need all that. Setengah orang dia nak tunggu supaya dihargai baru dia buat kerja. Many workers in the Asian countries have this problem. They always need a pat on the back. You did a good job. You get a good job. Baru dia nak maju ke depan.